ମୋ ଝିଅ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦଉଛି। ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେ। କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା ମୋର ଭଲ କୁଣ୍ଡା। ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେ। ଏ ଆଗ ପଟେ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା ଆଗ ଆଗ ଅଳିଆ ହେଇଛି ଅସନା ହେଇଛି। ହେଇଛି। କୋଉଠି ଇଏ କଣ ଏତେ ଏତେ ହେଇନି। ଆଗକୁ ଖବର ଇଏ କଣ ଭଲ କି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା ଇଏ କଣ କୁଣ୍ଡଉଛି ଧନ। ରହୁଛି ତା ମୁଁ ପଳଉଛି। ମୁଁ କେମିତି ଅଛି ଦେଖୁନୁ। ହଁ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତୁ। ହଁ ମୁଣ୍ଡ ସାଇଜ କରେନି। ଅଲି ଆଉ ଆସିଲାନି। ହଁ ଘରେ ସେ ଅଲିଆ କରିବୁ। ମୁଁ ତତେ ଖଟ ଦେବି। ମୁଁ ଝାଡ ଦେବି ତୁ ଶୋଇବୁ ଏଇ ଶୋଇ। ହେଲା ମୁଁ ତ ଏଇପଟେ କୁଣ୍ଡା ଭଲ କରି ସେଲୁଟି ଗଲା ଭାଇ ହଲଉଛି କାଇଁ ଓକେ ନା ହେଇନି। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହବ ତ ମୁଁ କେତେ କହିବି ର ହଲଉଛି କାହିଁକି ହେଇଗଲା ମୁଁ ବି ହେଇଗଲା ହେ ଦେଖ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ लिपस्टिक तू लिपस्टिक तो जू लगावे पाउडर बहुत झुमा दो खाते बढ़िया देखा ये कौन बे भूत ये कौन मामे देखी पोजे ओके देख ये तो मैं खा जा मैं खोली ली कौन या मुछा हां तो मम्मी हो जा ये कौन अरे कहते तो और कौन हो जी कहलु ये कौजी जाली गुंडा देखी तो खेत में आज मो सान भाई विकास रो बाहागर प्रताप में देखु मैप रे केउटिकी तालासोका ठार आम जीवु अंधेई साही आपने जापारे अंधेई साही डिकोईटी अच्छी आम चलु अंधेई साही कड़क बर्तमान पर सांगसाथी सहित बर्तमान में आम बारात जीव अंधेई साही कड़क बर्तमान में आम बारात चलला ये मैप जो आम देखु बहुत सुंदर हो मैपटी चित्र आगे बहुत आजिकल तो ये चित्र चली ट्रेंडिंग चली सब आड़े आ कौन कह चलतु पिला शोई पहले तू
ଛୁଆ ଭଣଜା ଟିକେ ମଦ ପିଇକିରି ଗଡ଼ିଲାଣି କ'ଣ କରିବ କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମୋର ମୋ ଭଣଜା ଆଇଛି ମଦ ପିଇ ଗଲେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ତାକୁ କେମିତି ଉଠେଇକି ନେବି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ମଦ ପିଇ ଗଲେ ଆଇଛି ବାଣ ଫୁଟା ତା ବାଣ ବାହାରି